Bonjour et soyez les bienvenus. Nous allons voir aujourd'hui quelques activités sur le style direct et le style indirect, page 91. Première activité, je classe dans un tableau les phrases suivantes. Première phrase, notre professeur nous a dit que la discussion était préférable à l'affrontement. Bon, là, عندنا le subordonnant que, ما عندناش les deux points et les guillemets, donc la phrase est au style indirect. Deuxième phrase, crois-tu qu'il changera d'avis en permettant à sa fille de poursuivre ses études? Me questionna notre voisin. Bon, on a les deux points, on a le verbe introducteur questionna. Donc, la phrase est au discours direct. Troisième phrase. Martin Luther King a commencé son discours par « J'ai fait un rêve ». Bon, on a le verbe introducteur ou on a les deux points et les guillemets. Donc, la phrase est au discours direct. Quatrième, mon camarade de classe a déclaré que les filles n'étaient pas assez autoritaires pour devenir responsables de classe. Alors, on a le subordonnant que, on a toujours le verbe introducteur, c'est à déclarer. Donc, la phrase est au discours indirect. Dernière phrase, Mandela a déclaré aux journalistes que les racistes croyaient à l'infériorité des gens de couleur. On a que, le subordonnant que, donc la phrase est au discours indirect. On passe aux deuxième activité. Je transforme les phrases du discours indirect au discours indirect. هنايا رايحين ننتقلوا من الغير مباشر إلى الأسلوب ولا الخطاب المباشر. Alors, les professeurs nous apprennent que la tolérance est importante. الأساتذة علمونا أن التسامح مهم جدا. alors هنا رايحين نحولوها au style direct، يعني رايحين نحطوا النقطتين والقول هذاك ولا الخطاب نضعه بين قوسين. alors واش نقولوا؟ les professeurs nous disent، حطوا les deux points et les guillemets. من بعد واش قالوا؟ la tolérance est importante. التسامح مهم. Deuxième phrase, de nombreuses associations déclarent que le combat mené par les femmes est important. هنا دائما كي ننتقلوا من le style indirect le style direct رايحين نحذفوا هذاك le subordonnant وفي مكانه نحطوا النقطتين والأقواس. Alors, de nombreuses associations déclarent le combat mené par les femmes est possible. يعني جمعيات كثيرة أعلنت أن معركة النساء أصبح أمر ممكن. C'est Mes parents me disent toujours qu'il faut aider son prochain. إذا نحذف le subordonnant que ونضع في مكانها النقطتين والقوسين. Mes parents me disent، ماذا قال الأولياء؟ aide ton prochain، يعني ساعد الأقرباء. نروحوا la phrase suivante. Un journaliste affirme que certains peuples sont encore colonisés. يعني صحفي أكد أن بعض الدول ما زالت محتلة. نديروا التصريح تاعو داخل قوسين، نحذف لو سوبوردونون، نتحصلوا على un journaliste affirme نقطتين لي guillemets certains
peuples sont encore colonisés. بعض الشعوب ما زالت محتلة. ونقفل القوس. Un responsable du Croissant Rouge réaffirme que les enfants ont des droits. يعني مسؤول من الهلال الأحمر أكد أن للأطفال حقوق. راح نحطوا المقولة تاعو بين قوسين ولا التصريح تاعو نحطوه بين قوسين. نحذف كو، نحط نقطتين والحاضنتين، نفتح الحاضنتين ونحط المقولة ثم نغلق الحاضنتين. Un responsable au Croissant Rouge réaffirme نقطتين des guillemets les enfants ont des droits. الأطفال لهم حقوق. On passe à la troisième activité. Je complète les phrases suivantes. أكمل الجمل التالية. عندنا هنا des phrases au discours direct وعندنا des phrases au discours indirect. نكمل حسب المعطيات. A. Le ministre déclare que. Alors هنا style indirect. Le ministre déclare que notre pays présente dès le départ un bilan quotidien face au fléau viral. يعني الوزير صرح، وزير الصحة صرح بأن وطننا أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمة تاع فيروس كورونا. Deuxième phrase. Cette femme dit. هذه المرأة قالت. نشوفوا واش قالت المرأة. Cette femme dit l'accès à l'éducation et à l'instruction est le premier combat des femmes. يعني البداية قالت المرأة أن البداية من التعليم والثقافة هي الخطوة المعركة الأولى للمرأة، ولا المطالبة بالتعليم والتثقيف هي المطلب ولا المعركة الأولى للنساء. سي غاندي déclare que. غاندي أعلن. ماذا أعلن غاندي؟ غاندي déclare que le mal ne se maintient que par la violence. غاندي مهاتما غاندي أعلن أن الشر يبقى بالعنف ولا يطول بسبب العنف. D. L'arbitre agressé dit. الحكم المعنف قال. ماذا قال الحكم المعنف؟ قال l'arbitre agressé dit je porte plainte. سأرفع قضية. نروحوا للجملة الأخيرة. Un réfugié de guerre affirme que. لاجئ الحرب ماذا قال؟ Un réfugié de guerre affirme que ses droits n'ont pas été respectés. أن حقوقه أعلن ولا أكد أن حقوقه لم تحترم. نروحوا للسؤال الأخير. Mon avis en quelques lignes. يعني رأيك في بعض أسطر. Durant un débat télévisé, différents responsables de clubs ont reconnu que le football est devenu une source de conflits et de violence. Rapporte dans un court texte les propos des uns et des autres, utilise le discours direct. Bon, أعطيتكم بعض الجمل. L'arbitre déclare notre travail devient de plus en plus difficile parce que le football devient une source de conflit et de violence. لأن الرياضة أصبحت مصلحة وأيضا عنف، عبارة عن عنف. Un joueur réplique. أجابه اللاعب les joueurs qui se comportent violemment sont des cas isolés. اللاعبين الذين يتصرفون بالعنف هم اللاعبين المعزولين. Un supporter affirme. المشجعين أحد المشجعين قال c'est vrai que les supporters sont parfois violents, mais la plupart d'entre eux font preuve d'esprit sportif. قال لهم المشجع
ولا الناصرين هذوك قالوا نعم فعلا في بعض الأحيان اللاعبين معنفين، ولكن لي سوبورتور المشجعين في بعض الأحيان يكونوا عنف، يتعاملوا بالعنف، ولكن أغلبيتهم عندهم الروح الرياضية. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.